بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے کیمسٹری کے بارے میں اور کچھ ایم سی کیوز حل کرنے ہیں. میں آپ کو ایک میتھڈ بتاتا ہوں ایم سی کیوز حل کرنے کے لیے کہ جہاں پر بھی آپ کو ایم سی کیوز دیے گئے ہوتے ہیں تو ان ایم سی کیوز کے اندر کچھ نہ کچھ کلو، انڈیکیشن یا ہینٹس، مطلب ایک اشارہ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ آسانی سے وہ ایم سی کیوز حل کر سکتے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے کہ مجرم جتنا بھی چالاک ہو تو اپنی پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے. اس طرح ایم سی کیوز کے بارے میں بھی ہے کہ یہ کتنا ہی ٹریکی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی نشانی ہوتی ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کریکٹ آپشن ہے. یہ ایم سی کیوز کیمسٹری کے بارے میں ہے، اگرچہ بیسک ہے لیکن کیمسٹری ہے، اور کیمسٹری میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ 9th ہے، 10th ہے، انٹر لیول ہے، ڈگری لیول ہے، یا بی ایس لیول ہے، یا ماسٹر ہے، یا اس کے علاوہ ایم پی ایل پی ایچ ڈی وغیرہ. تو چلو ایم سی کیوز حل کرتے ہیں. پہلا ایم سی کیوز، اور یہ ساری ایم سی کیوز ایک بات ذہن میں یاد رکھیے کہ یہ کیمسٹری کے برانچز سے متعلق ہے. اس سے میں نے چوز کیے ہیں ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کویسچنس. ملٹیپل چوائس کویسچن وہ کویسچن جس میں آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے ہوتے ہیں اور اس میں سے کریکٹ آپشن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. وہ آپشن میں نے نہیں دیے ہیں یہاں پر، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے، which branch of chemistry is the study of elements and their compounds except Massey for organic compounds. تو یہاں پر ایک نشانی آرگینک کمپاؤنڈ کا دیا گیا ہے. آرگینک کمپاؤنڈ ہم آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر چونکہ ایکسپٹ آرگینک کمپاؤنڈ ہے تو آرگینک کے علاوہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ ان آرگینک ہوتے ہیں، اور ان آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم ان آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ان آرگینک کیمسٹری. آئی سی میں نے لکھا ہے ان آرگینک کیمسٹری. تو یہ ایک کلو ہے یہاں پر جس سے آپ یہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں. دوسرا ایم سی کیوز، which branch of chemistry helps to protect water that has been poisoned by soil. تو یہاں پر poisoned زہریلا ہونا لکھا گیا ہے، واٹر ہے. تو واٹر کا زہریلا ہونا، واٹر کا زہریلا فن، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پانی آلودہ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلودگی کے متعلق ہے، تو واٹر پولوشن کے متعلق ہے. تو پولوشن کا اسٹڈی ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں کرتے ہیں، خواہ وہ واٹر باڈیز ہو، انوائرمنٹ ہو، سائل ہو، یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم کرتے ہیں. سو which branch of chemistry helps to protect water that has been poisoned by soil? The name of the branch is environmental chemistry. Third one, which area of chemistry improves بہتر بنانا to gauge ناپنا ماپنا the behavior of pollutants and develop techniques for pollution control. تو یہاں پر کلیئر کٹ pollutants کا ذکر ہے، pollution کا ذکر ہے، تو آٹومیٹیکلی یہ بھی environmental chemistry ہے. The branch of chemistry that helps to synthesize new medicine. میڈیسن کا ذکر ہم میڈیسنل کیمسٹری میں کرتے ہیں، اور یہ ایک سب برانچ ہے آرگینک کیمسٹری کا. تو بیسک برانچ جو ہے وہ آرگینک کیمسٹری ہے. جب میڈیسن ہم سینتھیسائز کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو آرگینک کمپاؤنڈز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے میڈیسن بنانے میں. تو بیسیکلی مین برانچ کا نام ہوگا آرگینک کیمسٹری. اس کا سب برانچ پھر میڈیسنل کیمسٹری ہے، لیکن یہاں پر مین برانچ کے بارے میں بتا رہا ہوں. سو the branch of chemistry that helps to synthesize new medicines. چونکہ میڈیسن بنانے میں آرگینک کمپاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں، اور آرگینک کمپاؤنڈ ہم آرگینک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں، لہٰذا اس برانچ کا نام ہوگا آرگینک کیمسٹری. Fifth one, the branch of science helps to understand chemical products. کیمیکل پروڈکٹ بہت سارے ہوتے ہیں، انڈسٹری میں تیار ہوتے ہیں، اینڈ پروسیسز، اور جس طریقوں سے یہ کیمیکل پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں، دیٹ ریڈیوس جو کم کرتے ہیں،
the use of hazardous مضر صحت substances. यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेसेस का जिक्र किया गया है. इंडस्ट्री में जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब फर्टिलाइजर बनते हैं, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स बनते हैं, क्लॉथ, ये शूज, इंक, पॉलिश, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह. तो उससे मुख्तलिफ गैसेस इन्वायरमेंट को चले जाते हैं और वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर का जिक्र हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन स्पेशली उसका एक सब ब्रांच है, उसको ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं. और ग्रीन केमिस्ट्री इससे डील करता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द हैजर्डस सब्सटेंसेस और हैजर्डस पोल्यूटेंट्स. मुज़र सेहत पोल्यूटेंट से अपने माहौल को किस तरह पाक करना है, इसको बचाना है. तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक सब ब्रांच है, उसको ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है. सिक्स्थ वन, टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन मिकदार ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. एक सोल्यूशन है और उसमें उसका कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितना सोल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है. थ्रू टाइट्रेशन. टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है. इज द एप्लीकेशन ऑफ. तो यहां पर क्लियर कट बात हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ इशारा है. तो ये हम किस ब्रांच में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एक सैंपल को एनालाइज करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस इज प्रेजेंट. तो यहां पर ये क्लू दिया गया है. इसके अलावा है द बैटरीज. बैटरीज मुख्तलिफ किस्म की है. मोबाइल में बैटरी होता है, गाड़ियों में बैटरी होती है, बच्चों के खिलौनों में बैटरी होती है जो मुख्तलिफ आवाज़ पैदा करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं. इसके अलावा यूपीएस के लिए हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं. सोलर सिस्टम के लिए बैटरी है. ड्राई सेल भी एक बैटरी है जो टॉर्च में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा रेडियो, टेप रिकॉर्ड, वॉल क्लॉक में इस्तेमाल होता है. इसका मतलब वो बैटरी इसका मतलब है. द बैटरीज इन आवर व्हीकल, हमारी गाड़ी में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो यहां पर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया गया है. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. तो जिन कवानीन और जिन उसूलों का हम जिक्र करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में, लॉज एंड प्रिंसिपल, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो इसका ऑप्शन होगा फिजिकल केमिस्ट्री. से एट्थ वन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट कंसर्न. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसका ताल्लुक है विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल सब्सटेंसेस मतलब हम एसिड तैयार करते हैं, बेसिस, सॉल्ट्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, सीमेंट, प्लास्टिक्स, रबर वगैरह वगैरह. तो ये कहाँ पर तैयार होते हैं? इंडस्ट्रीज में. और इंडस्ट्री में जो चीज़ें तैयार होती हैं और जिन तरीक़ों से तैयार होती है वो स्टडी हम कौन से ब्रांच में करते हैं? जाहिर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो इसका क्लियर कट जवाब है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. तो यहाँ पर एक क्लू दिया गया है और वो क्लू है ये प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. तो केमिकल सब्सटेंसेस तो इंडस्ट्री में बनते हैं और इंडस्ट्री को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. इसके अलावा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, देयर टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस. क्लियर कट क्लू है. पॉलीमर्स स्टडी करते हैं हम. कौन कौन से टाइप्स है पॉलीमर्स की, हर एक पॉलीमर की खसूसियात क्या है, उसकी एप्लीकेशन या इस्तेमालात क्या है. तो पॉलीमर के मुतालिक है तो जाहिर है इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम होगा पॉलीमर केमिस्ट्री. तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हम पॉलीमर स्टडी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन की मेथड, उसकी यूजेस, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह. यहां पर एक है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉरी ये मेरे ख्याल में ये ठीक है, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स. ये ड्रग्स, नशा और अदियत को भी कहते हैं. मेडिसिन और ड्रग तकरीबन एक चीज है, लेकिन वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम मेडिसिन कहते हैं और जो नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको ड्रग्स कहते हैं. द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स. हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है और जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फेक्टेड एरिया को टारगेट करते हैं.
as well as the development of new medicinal agents, और नवी अद्वियात या वो केमिकल बनाने के लिए जो इंडस्ट्री में बनते हैं, कौन से ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं। तो लार्ज लेवल पे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट ये ड्रग्स की बात की गई है और इस तरह मेडिसिनल एजेंट्स, तो जरूरी है, लाजमी है कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री ही होगी। तो ड्रग्स का स्टडी करना, कौन से टारगेट्स पे वो अटैक करता है, अमल करता है, और मेडिसिन कौन कौन से मेडिसिन किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हम जिक्र करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द important MCQs about the branches of chemistry. Thanks a lot for watching the video. I am getting aside and you should take a screenshot of it. Thanks a lot.